नमस्कार 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 मु जंगल टोका सांग माने केमिति अछ सांग माने आज मु स्प्राइट पीली स्प्राइट देखो सांग माने एटा होची कोन स्प्राइट मते लागुची तो सांग माने तमे तो केबे प्रथम कथा तो देखि नथिबो तमे तो सांग माने स्प्राइट देखि नथिबो आउ सांग माने आउ पी नथिबो सांग माने जदि तमे देखिछ ताले कमेंट करंतु मु देखिछि स्प्राइट बोली आउ सांग माने तमे जदि पीछ स्प्राइट ताहेले कमेंट करन सांग माने मु पीछि बोली आउ देखन सांग माने एटा होची कोन स्प्राइट भल भाव देख एटा होची ग्रीन ग्रीन अच्छी ग्रीन ग्रीन एटा होची स्प्राइट सांग माने स्प्राइट केमति पिया हबो सांग माने तमे के पीछ कि नाही देखो सांग माने मु पिउची एमिति ओ हो की लागुची बढ़िया लागुची सांग माने बढ़िया लागुची स्प्राइट बहुत बढ़िया लगुची सांग माने बहुत देखुथिबो कोरा प्रबल हो सांग माने कोरा प्रबल होचे आउ टिके पी देबा सांग माने एटा देखो कंटा कंटा गच्छ जंगल रो कंटा गच्छ बाप रे बाप कोरा देखुछ तो सांग माने बाप रे बाप एते कोरा होची संभाळबा बहुत कष्ट लागुची देखो सांग माने आउ तो टिके स्प्राइट टिके पी देबा ताहले मजा आसीजिबो देखो सांग माने आबा आबारेया वाओ सांग माने बहुत बढ़िया लागुची स्प्राइट हैला बहुत बढ़िया लागु सांग माने स्प्राइट तमे केबे देखिछ तो स्प्राइट केमति थिबो एटा एमिति स्प्राइट टिके फी देबा बाप रे बाप केमिति लागुची पूरा केमति एमति एमति लागी जाउची बढ़िया लागुची खुशी लागुची आनंद लागुची आहा हा ये कोरा को कोरा प्रबल कोरा सांग माने प्रबल कोरा देखि पारुतबो एते कोरा होची एते कोरा रेति पही स्प्राइट पिया होची लाबारेया केमति लागुची आबा तो सांग माने आउ कोन खबर ताहेले कुह तमे केबे कोरा रे बाहर को जाइछ कि नाही तमे बाहर को जाउछ कि नाही देखो चारियाडे देखो पूरा एकदम जंगल ही जंगल मु पूरा जंगली टोका मु प्रायतः मु जंगल रे ही रुहे कुआडे जाए नाही मु दुनिया विषय रे मते जणा नाही कोन हबो कोन नाही सांग माने अबा बा कोरा जे कोरा सांग माने बा टिके देखिबो टिके पी देबा सांग माने स्प्राइट हला नहले ये ही जाउची गरम ही जाउची बोल लागिबो नाही नहले हला होची सांग माने स्प्राइट हला अब्बारेया की लागुची सांग माने की लागुची स्प्राइट बाप रे बाप ओ लो सांग माने ओ हो सांग माने स्प्राइट बा ओ लो केमति लागुची बहुत कूल लागुची पूरा तंडा लागुची काहे के माने एते कोरा रे तंडा जिनस पूरा स्प्राइट पिया होची मजा आसी जाउची तमे भी सांग माने पी नथिले मते लागे सांग तमे तो पी नथिबो केबे पी बाटा तो दूर कथा सांग माने केबे देखि नथिबो स्प्राइट
ଆବା ରେ ବାପ କି ଲାଗୁଛି ବାପ ରେ ବାପ କି ଲାଗୁଛି ମଜା ଆସିଯାଉଛି ମଜା ହା 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 ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପିଇକି ମଜା ଆସିଯାଉଛି ହେଲା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଚାଲୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେମିତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏମିତି ବୁଲୁଛୁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଖରା ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଉଛି ବାପରେ ବାପ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ଖରା ତମେ ତ କେବେ ଖରା ବି ଖାଇ ନଥିବ ଆମର ଭଳିଆ ହଉ ତାତା ଆବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ଖରା ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଚାଇରୁ ଆସିଯାଉଛୁ ଚାଇରୁ ଟିକେ ବସିବା ବୋଲି ଆବା ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସମ୍ଭାଳିବାଟା ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଗଲୁ କେତେ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟେ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ କେବେ ଦେଖିଦିଅ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅ କେମିତି ରହିବ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ମାନେ ଏମିତି ରହିବ ଏଇଟା ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା recycle में see you again soon this is a sprite is always a sprite it's very good ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ ତମେ ଦେଖ ଆଉ ପିଅ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରା ପ୍ରବଳ କରା ମଜା ମସ୍ତି ଆସୁଛି ମସ୍ତ ହେଉଛି ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପରେ ବାପ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଖବର ତାହେଲେ କୁହ ବାପରେ ବାପ ରେ ଓହୋ ମଜା ଆସିଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଖରା କେମିତି ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି ଧୁମଧାମ ଖରା ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଛି ପିଉଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ହେଲା ବାପରେ ବାପ ଆଉ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଉ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଅଛି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ତମେ କେବେ ଦେଖିନଥିବ କି ପିଇନଥିବ ଏତେ ପ୍ରକାର ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଯାକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ବି ପିଅ ଆଉ ମଜା ନିଅ ତାପରେ ହିଁ ମଜା ଆସିଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିବ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଉଛି ବାପରେ ବାପ ଓ ମଜା ଆସିଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଓ କେତେ ବଢ଼ିଆ କେତେ ମଜା କେତେ ଆନନ୍ଦ କେତେ ତ ଆଉ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଓହୋ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଓ ଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମଜା ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ବି ପିଅ ଆଉ ମଜା ନିଅ ଖରା ମାଡ଼ ଟିକେ ଖାଇଲେ ଯାଇକି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପିଇଲେ କୁଲ୍ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ଯେମିତି ମାଇସ୍ ବାବୁ ପୁରା ଡେଇବେ ପୁରା ଖରାରେ ଭିଜି ଯାଇକି ଏତେ ଇଏ ହେଇକି ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିବେ ଆଉ ଉଡ଼ିବେ ତାପରେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ କୁଲ୍ ବେବି କୁଲ୍ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସାନ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ସିନା ହେଲା ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଦେଖ ବାପରେ ବାପ ଆଉ କ'ଣ ଖବର ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହ କେମିତି ଅଛ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ ଆଜିକାଲି ଏତେ ଖରାରେ ଆଉ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛ କି ନାହିଁ ଖେଳାଖେଳି କରୁଛ କି ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ତ ଏ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ତ ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କର
हालत खराब हो जाउथिब नहीं कि सांग माने हाँ आओ तमे भी बेले बेले टिके बोलु था टिके करा माड खाऊ था टिके स्प्राइट टिके पिउ था टिके देखो केमती लागुच टिके चाख तार मजा नियो तार मजा नेले तार बढ़िया लागिबो मस्त लागिबो आनंद लागिबो उत्साह लागिबो देखंतु एटा होची स्प्राइट फ्राइट फ्राइट स्प्राइट ओए बेबे ओके बेबे ओके बेबे ओके बेबे ओ लो 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 ओ लो 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 ओ हो ହେଲା ଟିକେ ଫିକ୍ ଦେଖେ ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ମଜା ଲାଗିଯିବ। ଓ ହୋ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କରାରେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। बहुत बहुत धन्यवाद।